Hello friends, I hope you all are doing well. আজকে কিন্তু আমরা করব number drawing. So let's start. So our first number is 1. তো চলো দেখি 1 দিয়ে আমরা কি drawing করতে পারি. 1, another 1. Now let's join the ends. Here draw a diagonal line, and I hope now you can understand what we have done. A candle. Very good. So it's very easy. Now you all can learn, you all can draw this candle, right? So this is with number 1 we have done. Now with number 2, let's draw 2 first. 2, and from here একটু curve করে নিয়ে let's join the end. Yes, so what is this? It is a duck. So আমরা number 2 দিয়ে কি করলাম? duck drawing করলাম. ডাকের চোখটা ড্র করে দিই, eyes and water. Done. So with 2 what we have drawn? Duck. So let's now color it. आनंद बरसाओ बरसाओ आनंद बरसाओ बरसाओ आनंद बरसाओ बीस बीस दुख न सताओ उलझन सुलझाओ बिसराओ नित सुख लाओ आनंद बरसाओ बरसाओ आनंद बरसाओ तन मन में जो रोग लगा है, तन मन में जो रोग लगा है, तेज दवा दिलाओ, राह दिखलाओ ना तरसाओ, नौका पार कराओ आनंद बरसाओ बरसाओ आनंद बरसाओ आनंद बरसाओ आनंद बरसाओ आनंद बरसाओ आनंद बरसाओ. আমার মনে হয় খুব ইজিলি তোমরা এই দুটো ড্রয়িং করতে পারবে। আর আমি এই ড্রয়িংয়ে যে কালার ইউজ করেছি সেটা হলো ডোমসের প্লাস্টিক ক্রেয়ন। তোমরা যদি চাও ইউজ করতে পারো। I hope you all are enjoying my videos. So please like, share and subscribe. Thank you.